ଜାଣି ନାହିଁ କଣ ବା ये मुझे कहाँ जोड़नी था ओ देखे कारो मौला राम राजा हो देखे ये राजा हो aku painu ini aku raja kono घोषणा करछि जानिछु काले प्रभातरु मोय अयोध्या रे राम राजा हवे रे राजा এই খুশি রে আমি এই গীত বলবা এবার ঠিক আছে ये काली प्रभातर ये अयोध्या सुख रवि उदय हेब ये काली प्रभातर राम राजा हेबे अरे घुचिब प्रजा को दुख मरिया भाई घुचिब प्रजा को अरे सारा बोलो करे केते जे आनंद ये चारियारे हेबो सजा हे राम राजा हेबो हमरी राइजे ये पातिब मंगल बाजा मरिया भाई पातिब मंगल ये मोयाई ये राम भगवान सीता माता लक्ष्मी ये आऊ आमे कृपा हेबा भले ये राम राजा हेबो हमरी राइजे ये राम हेबो तुम्हारी मरिया भाई राम हेबो के भयाई के रीति गीत गाऊ गाऊ ती पाहि जीवो बोलो हमें शीघ्र जाई ये अयोध्या रो घरे घरे खबरटा जणे देबा हां दादा बोलो मु तो अधा बाटर फोन करी फोन मोबाइल ता पाखे रखि थिबु आ कौन कोचु बे हां हां देरी करबा नाही ना ना काला में जीवा दादा काई के ते नृत्य करूछो बा काई के ते हंस खुशी बा अरे ए डोंट हराई ओ ता पथर तो ओ पूरा पूजो पूजो मारची काली पूजी ए आपको वाटा छालू हम जाओ हमर केते काम अछि छल छल हां खाली सहजरे तते बात खाई देबी आ तू कोन करिवु दम छिरा को दो ये मरियाई ये पूजी को हमार को मारी आउछ रे
ଇଏ କଣ ହଉଛି ତୋର ଇଏ ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡୁନୁ ଇଏ ପୁଅ ଅଇଲୁ ଇଏ କଣ ହେଲା କାହାର ଜୟ ଧରି କରୁଥିଲ କି ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଲି ଫାଟି ପଡୁଛ ଇଏ ତୋର କଣ ହେଲା ମୋର କଣ ହେଲା ହଁ ରେ ତୁ ତମେ କାହିଁକି ଏ ଆନନ୍ଦ କରୁଛ ବା କାହିଁକି ଏ ନୃତ୍ୟ କରୁଛ ଏ ଶଳା କିଛି ଜାଣିବେ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠି ହେଲାଣି ଏ ପୂଜି କହୁଛି ଅନେଲୁ ମେଘ ଲୁକୁଛି ସହଜେ ତୋତେ ବାଟ ଛାଡି ନେବି ଆଉ ତୁ କଣ କରିବୁ କାହାର ଜୟ ଧ୍ୱନି କରୁଥିଲୁ କହବା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତ ଶୁଣୁ ଆମ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଆମର ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ରାମ ରାଜା ହେବେ ରାମ ରାଜା ଏଥର ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡି ଆମେ କରିଦେବୁ ଆମର ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ମୋବାଇଲଟା ରଖିଛନ୍ତି ପକେଟରେ ହଉ ମୁଁ ତୋତେ ଫୋନ କରିବି କଣ କହିଲେ ରାମ ରାଜା ହେବେ ଆରେ